अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू যারা VLAN yani virtual local area network করে ডিটেইল মাঝে সাইম গুণর ফয়লা হই দি ম্যাপ ইয়ান বানাবার জরুরত নেই ইয়ান আই জাস্ট এক্সপ্লেন করি বললা বানাই দে VLAN ওরে বুঝি বললা বুড়ি এরা আরাতি ফয়লা আছে ব্রডকাস্ট ডোমেন ওরে বুঝা পড়িব yani উগা সুইচের ভিতরে ব্রডকাস্ট কেঙ্গুরি ওদে লেটস সে এডুগা নেটওয়ার্ক আছে 192.168.2 মানে তইলে ইন বেগুন দাসে DHCP address দাসে সেম অ্যাড্রেসের মধ্যে লইয়ে তইলে এন্তিগো PCA মেসেজ একখান গল্লে ইতারা বেগুল্লা দাসে এডে ব্রডকাস্ট হ পিসি বেগুনুমা ব্রডকাস্ট হয় তো ব্রডকাস্টের নুকসান কি বলি হইলে সুইচে দাসে যেতন ব্রডকাস্ট করে এতক্ষণ ফান সুইচি বা আর্গো কম্পিউটারলা অ্যাভেলেবল না থাকে yani ব্রডকাস্টর দরান অন্য কম্পিউটারে দাসে সুইচরে অ্যাক্সেস করি না পারে সুইচে ইনরে দাসে স্টপ দে যতক্ষণ ফোন ব্রডকাস্ট ওই জায়গায় ইয়ার বাজার মতো সুইচ অ্যাভেলেবল হদুয়া তাহলে ব্রডকাস্ট হদে জিনিসান গুড়া এনভায়রনমেন্টের মধ্যে চলে যাবে লেকিন যেটা নাকি 5,000 10,000 কম্পিউটার আছে এটা দাসে যেত জরুরত করে এত ব্রডকাস্ট ডোমেন ওরে বাইরে ফেলা পড়ে বুঝছো না তো ইয়ানি 5,000 কম্পিউটার উগ্র ব্রডকাস্ট ডোমেন হলে বা মধ্যে ইন্টারনেট বিজি হয়ে যাবে यानी लेटेंसी বেড়ে হাই হয়ে যাবে বা মধ্যে তাহলে আরা ব্রডকাস্ট ডোমেন হতে পারে হামেশা বাঙ্গিবর কোশিশ করি ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ মানে এই দিলা টাইম মা আরাতি আছে ভিলেন বানান দরকার যাবি ভিলেন মধ্যে কি হচ্ছে ওরে কি হলতে কি আরা উগ্র সুইচুর মধ্যে উগ্র নেটওয়ার্কের মধ্যে বেশি কম্পিউটার ন ইয়ালা আরা কি গুজি উগ্র সুইচুর মধ্যে দুয়া নেটওয়ার্ক চাইয়া উগ্র নেটওয়ার্করে আরা ভিলেন 10 হই দি আর উগ্র নেটওয়ার্করে আরা ভিলেন 20 হই দি তইলে ভিলেন 10 মধ্যে আছে আরা লেটস সে HR ডিপার্টমেন্টর দুয়া কম্পিউটার ইন HR ডিপার্টমেন্টর তইলে HR ডিপার্টমেন্টে হনকান মেসেজ গেলে HR টু HR ব্রডকাস্ট হইব দিয়া HR ব্রডকাস্টিং এড়ে সেলস দিবা আরা আরোগ্য বানাই কি কদে ভিলেন ইবা সেলস তো সেলস মাঝে দাসে না যাইব ব্রডকাস্টিং তইলে এট আ টাইম সুইচ দাসে অর্ধক বিজি হবো দে অর্ধক ইবা অ্যাভেলেবল হবো তইলে ইয়ানরে আয় বেরে সুন্দর করে আসানির সাথে বুঝা বললা তোমারা একখান ফটো দেখাই ফটো ইয়ান চাইলে তোমরা বুঝিবে মসলা আতি সুইচ উগা আছে না আয় দাসে সাইড দে সিরিফ শুরুর সারুগা পোর্ট ইন দাসে ভিলেন 10 মধ্যে যোগ আর আর ইয়ার বাদে ফাঁসলতি আসছে পর্যন্ত সারুগা পোর্ট ইন দাসে ভিলেন 20 यानी ইবা HR और कंप्यूटर ইবার মধ্যে জয়েন হোক আর ইবার মধ্যে দাসে কি নাম মধ্যে সেলস ওর দাসে কম্পিউটার কল আছে দিন ইবার মধ্যে জয়েন হোক তাহলে HR এ একখান মেসেজ গেলে HR মধ্যে ব্রডকাস্ট এড়ে বুতর বুঝে তাহলে আয় কি বুঝিবা ব্রডকাস্ট ডোমেনরে ডিভাইড করে দিয়ে আই ব্রেক ডাউন করে দিয়ে আই বুঝলি ইয়ারা ইয়ারে দুয়া ব্রডকাস্ট ডোমেন না তেহিনলাম মধ্যে নেটওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি হাই হয়ে যাবে বুঝলে তো এটা আরা চাইপারি মসলান আরা কি বুঝি পিসি এবারে ধরো না PC1 কনসিডার করো এবারে দাস আয় আই কান হাম করি ইনরে বেগুনরে ডিলিট করে দেয় পয়লা তো বাদে বুঝি পারিম তো মসলান PC1 ইবাদ আছে HR और PC এবারে দাস আয় এটা তো 24 পোর্ট আছে আয় কি করিম ডিভাইড করলে 12 পোর্ট পর্যন্ত ডিভাইড করিম এবারে মানে यानी শুরুর 12 পোর্ট HR লব ইয়ার বাদে আর 12 পোর্ট দাসে সেলস লব তাহলে এবার HR লব তাহলে 1 এবারে দি ফয়লা আই পোর্ট নম্বর 1 মধ্যে সিলেক্ট গুজি তারে কানেক্ট গুজি আর ইতারে 2 মধ্যে কানেক্ট গুজি এন্ডিলা আরো 200 কম্পিউটার আরো আইলে তারারে 12 পোর্ট तक কানেক্ট করিম ইয়ার বাদে 13 নম্বর পোর্ট জিবা আছে হি বা दास आर सेल्स और पोर्ट शुरू होती बया 13 नंबर थी सेल्स और पोर्ट शुरू होते थी बा 13 नंबर दासी बारदी इन सेल्स और कंप्यूटर 13 12 নলিম 13 বাদে 14 তাহলে ইয়ান এদুর বুঝি পারবে ইয়ালা সুইচ ইবাম মাঝে আয় তোমার দাহাই এবারে জুম ইন গরিয়ে দাহাই সুইচ ইবাম মাঝে চাইবা ইবাম মাঝে টোটাল এডে 12 পোর্ট আছে আর এডে 12 পোর্ট আছে আয় কি গুজি বলে হইলে 12 পোর্ট ইনরে আছে আয় ভিলেন 10 ওরে অ্যাসাইন করে দিই আর 12 পোর্ট ইনরে আই 13 লতি 24 পর্যন্ত ভিলেন 20 রে অ্যাসাইন করে দিই
तो लेन लम्मा आराती दुआ वर्चुअल लेन आएगी यान बुजोन बिशु जरूरत लाइक कनाडा टाइम लगाई अनुमारे तो ब्रॉडकास्ट डोमेन की आरा आगुलुती हो बारी ब्रॉडकास्ट डोमेन लेकिन वीलन केला लागे दिया याला आरा बुझिबज्जी याला आरा गवा लैब गुरियम विलन मध्ये तो यान कनागुरी तुम्हारा वीडियो रे स्टॉप दिए रे मैप याम बनाबा बादे यान वरा आरा हम शुरू करी अच्छा तुम्हारा लैब बनाए पहले दोले आती दिन फुरान कॉन्फ़िगरेशन ताई बड़ा आई स्विच बा डिलीट करी दिन थी आई नया स्विच लुइम ताके नया हम गुरी पारी पान सॉरी स्विच बा लुइम दे आरा तो ले बन नाम आई S1 गुरी दी राई याला एडे जासे केबलिंग मध्ये खास ख्याल रखा बुरी बोदे आय जासे PC1 at the 2 in HR or PC or PC3 at the 4 in that's sales or PC तो इला HR और आय शुरू बारवा पोर्ट दासे HR ला चॉइस गुरी मतलब लाई तार शुरू तिला गई फर्स्ट पोर्ट में लगाई ओके HR और दूसरा कंप्यूटर आय सेकंड पोर्ट में लगाई हैंडीला सेल्स और कंप्यूटर आय थ्री में लगाने वाली क्या लाई बे HR और रेंज खुद तक रेंज 12 পর্যন্ত HR रेंज 13 দাসে ফয়লা কম্পিউটার সেলসর ফয়লা পোর্ট মানে 13 লতি 12 24 পর্যন্তই বা সেলসর রেঞ্জ তো यार 13 লই আই আনতি यार বাদে এবারে 14 নম্বর লাগাই দিই ভাই তাহলে ইন ডিফারেন্ট ভিলেন ওচো জাত দে আজো এটা কনফিগারেশন নয় কনফিগারেশন করিবাল্লা আরা কি করিম আর ল্যাপটপ ওর দাসে कंसोल केबल जॉइन करियूम कंसोल जॉइन है आरा लैपटॉप रे कुलियूम आरा एडे पार्टी प्रोग्राम होती इंटरव्यू एडे आरा सिमुलेशन मध्ये चला आरा एडे पैकेट ट्रेसर मध्ये एंगुरी गोली दे कंसोल मध्ये तो एले इबान नयागवा स्विच एबरे इबान मध्ये कोनो कॉन्फ़िगरेशन নাই आई नो হই পার মন্তি দ্যাট ইজ সুইচ রেডি তো এই আলা আরা খাম শুরু করি এনেবল in आरा होई पारी config mode में जाइम host name आरा S1 गुरी दी मसातुल्ला है तो यार बाद याला villain बना पर दे साया फोला शुरू villain सायु मारा और की villain आसे do show villain brief तो ले आए एगा जखवात आसी villain by default उग्गा हर वीडियो में था एगा जखवात आसी कि अल्लाह सिस्को ये by default switch port in बगुन default villain और दे दे ऐतला default villain वन मध्ये in बगुन accessible एने या लाइन अरे डिवाइड गुरिदिम साय एडे एडना HR আছে एडना सेल्स আছে আইম বানাইম দে হনা তোইলে আই ভিলেন বানাইম ইয়ালা ভিলেন 10 উগ্গ বানাইম ফয়লা 10 ইবান নাম দিম দে HR ইয়ার বাদ আই আর উগ্গ বানাইম ভিলেন 20 ইবান নাম দিম দে সেল ওকে এক্সিট দে ইয়ালা ডু শো ভিলেন ব্রিফ হইলে আরা দুয়া ভিলেন দেখিরি আম্মদে ইকনে उगा 10 HR उगा 20 सेल्स याला इतारा आजो होनो पोर्ट असाइन नो यो सोया इन विलन बनी गयो लेकिन इतारा ती होनो पोर्ट असाइनमेंट नो यो जो पोर्ट बुगुन विलन वन मध्ये हन आय इन ओरे 20 मध्ये डिवाइड करी दिम याला तोले याला आती कोवर इंटरफेस रेंज মানে কিওর রেঞ্জ ফাস্ট ইথারনেটর হন্তুলতি একলতি 12 পর্যন্ত মানে इनर स्विच पोर्ट मोड ये दे एक्सेस यानी डिवाइस को লাগিব দে অন্য মোডও আছে ইন আরা বাদে চাই এখন এক্সেস সুইচ পোর্ট মোড ইন এক্সেস তাহলে হন এক্সেস করিব দে সুইচ পোর্ট ইন এক্সেস হন করিব দে একলতি 12 পর্যন্ত ইন আরা একলতি 12 পর্যন্ত করি দে একলতি 12 পর্যন্ত আরা দিতে চাই দে 10 ওরে ওকে याला एग्जिट होगी गई एंती यामतो इंटरफेस रेंज আবার হই মাই ফাস্ট ইথারনেট 13 লতি শুরু করছি মেলা 24 পর্যন্ত ইনর সুইচ পোর্ট মোড কি অ্যাক্সেস
আর সুইচ পোর্ট ইন খনে ইউজ করিব দে সুইচ পোর্ট এক্সেস VLAN 20 ইউজ করিব দে মানে এক্সিট হয়ে গিয়ে আলা ডু শো VLAN brief মারলে মতর या तुम्हारा देखो VLAN 1 मजे सिर्फ गीगा इथरनेट दुआ पोर्ट आसे ही ना से दिया बना याला VLAN 10 জীবন নাম নিগে 4 ইবা মধ্যে 1 লতি 12 পর্যন্ত আছে VLAN 20 জীবন নাম সেলস ইবা 13 লতি 24 পর্যন্ত আছে তো এই আনতি VLAN ক্রিয়েট করি ফেলাই আরা यानी ফিজিক্যালি প্রোটোকলের আরা ডিভাইড করি দি ফেলাই ইয়ালা আরা কি করিম বলি হইলে এতারারে গোগা আইপি অ্যাড্রেস দি ফারে আরা আচ্ছা আরা ডু শো ইন্টারফেস ব্রিফ গরি সাই এডে VLAN 10 এর দে 20 দাহাদানে সাই টু শো IP ফরাইগি গিয়া ইন্টারফেস ব্রিফ তে এডে इंटर गरी गरी जाहिर है एड़ा आजो VLAN 1 दाहदाब दे ने हाय आला का हम गुरिम इंटरफेस असल में इंटरफेस इन उमा जनो गुली देता लाइन इन एक्टिव नो योदे इंटरफेस VLAN आई 1 ते गदा गुल्ली ने VLAN 10 इबा बन्नी इबा इबा इक्कत मालूम होता रहन ऑन गियो सावा चेंज स्टेटस अप inactive होगी है ना याला एडे बुतरा आएगा IP एड्रेस दिस IP एड्रेस R10 जिबा VLAN आसी बरा है IP एड्रेस दिम दे 192.168.1 इबा 10 net VLAN 10 और दस IP एड्रेस एरिया तो इंटरफेस और IP एड्रेस सेट कर दिया ला जेंडारा VLAN 1 मा सेट करी तम सबनेट मास्क 24 बिट पर नो शटडाउन ऐसे नो शटडाउन ওই আছে তাহলে এক্সিট যাইগে ইয়ার বাজার মতো ইন্টারফেস VLAN 20 করি আই ইবাইয়া আপ হইয়ে আইপি অ্যাড্রেস ইবারে 192.168.2.1 মানে 24 বিট আর सबनेट मास्क एग्जिट हुई याला डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ होइले आरा की दिकिम साया कने फोइला VLAN 1 एक्चुअल है आरा VLAN 1 यूज नो गुरी आरा इबाना साइन बरे याला VLAN 10 मध्ये आईपी एड्रेस इबा VLAN 20 मध्ये आईपी एड्रेस इबा तो इला आरा फोइला हमदा से VLAN बनाई या दूसरा हम गुजी नरे वरा आईपी एड्रेस गुगा साइन गुरी दी पोर्ट होदा से डिवाइड गुरी दी याला तीसरा हमदा से बुदा इन अल्लाह याला आरा DHCP पूल बनाई इन आरा ऑलरेडी गुजी DHCP कमान इन आईपी DHCP फोइला एड्रेस एक्सक्लूड गुरी माई 192.168.1 लोची 192.168.10 পর্যন্ত অ্যাড্রেস এক্সক্লুড করিম কমান্ড ইবা মত্ত কল করিম আই সেম সেকেন্ড নেটওয়ার্ক লাই গুরি দিয়া পর রাখছি মানে তাহলে 2.1 লোची 2.10 तक दुआ एक्सक्लूड कर जाए रियाला IP DHCP पूल बनाइम दे उगर नाम HR राखे राय IP DHCP पूल HR मध्ये नेटवर्क आरा कोई बारी नेटवर्क दासे 1 इबार नेटवर्क साया एड मैप मध्ये लैब रिक्वायरमेंट्स है HR डिपार्टमेंट 1 PC1 है PC2 ही बताया कि वैसा सेल्स डिपार्टमेंट ही बता से 2 है पहले HR1 मध्ये आ रहा इबार नेटवर्क आ रहा गोरी दी फैला इबार नेटवर्क इन डिला डिफॉल्ट राउटर दासे इबार नेटवर्क और एड्रेस फोइला एड्रेस ही बाया ठीक से यार बाद DNS दसा आ रही आज के सुना आ रहा फिजिकल DNS नहीं आ रहा गूगल और इबा यूज करियो तो ये एग्जिट हो जाएंगे उगा पूल बनी गए अला IP DHCP पूल और उगा बनाएंगे वन नाम दीमदे सेल्स तो ले बार दासे नेटवर्क आर शुरू हो बदे निलाया ओके पर नेटवर्क को गियो इबार डिफॉल्ट राउटर दासे 2.1 DNS आरते के सुनाया जो डू शो
আইপি ডিএসসিপি পুল হইলে আরা দুয়া পুল লিখি মরে সাইয়া উগা এইচআর উগা সেলস তইলে ইয়ালা আরা সাই কম্পিউটার ইনুম মধ্যে কি হইয়ে ইনে অ্যাড্রেস হন্তি লইয়ে সাই ইনার আর মতো রিফ্রেশ করিয়ে সাই request IP address या नहीं या information आ default gateway 1.1 और 1.11 यानी फोइल एड्रेस इसे भाई तो ये भाई फोन एड्रेस पास आई 1.12 दूसरा एड्रेस इसे भाई तो ले इंडिला पीसी ने नेटवर्क 2 तिलो बोलते साइयो या क्या इन रेंज ही मध्य लगा यहाँ से चल आए ऑटोमेटिक में 2.1 2.11 यानी नेटवर्क 2 तिलो ये तो ले बस आई याला इसे 2.12 तोले आला बुझी जो एडे आला स्विच इबा फिजिकली उग्गा डिवाइस लेकिन एडे दुआ ब्रॉडकास्ट डोमेन बनी गई ए यान सिर्फ वीलन अल्ला बोली आरा गोरी वज्जी दे याला आरा साइम पीसी 2.11 है पीसी सॉरी पीसी 1.11 आई का सही मा आईपी कॉन्फ़िग इबा 1.11 ऐसा ही है इबा 1.11 इते पिंग डिफरेंट नेटवर्क में करने साई 192.168.1.1 no 2.11 no goribo kyalla iba different network होनो दिन तो ना हालांकि सेम स्विच में ज्वाइन आयते लेकिन डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट VLAN मध्ये आरमतो तोले इते तारे पिंग गुरी ना हारवा तो ना बार तोले आरा यांती एकन हम गुरी लैपटॉप होते आरमतो जाए आरा यम्मदे डू शो आईपी डीएचसीपी बाइंडिंग होले आरे आरे सर्वर एड्रेस दिए सूची 32 जात दिया एड्रेस इन डिफरेंट डिफरेंट यामध्ये गिয়ে दिया तो यालाय একখান হাম গলে রাউটিং শুরু হবো ইয়া নারা জানি বাই ডিফল্ট অ্যাক্টিভ না থাকে তাল্লাওয়া রাউটিং আইপি রাউটিং গজি ডু শো আইপি রুট হইলে याला साया डायरेक्टली कनेक्टेड होते देखो ना जीन डायरेक्टली कनेक्टेड VLAN 10 लो डायरेक्टली कनेक्टेड VLAN 20 लो डायरेक्टली कनेक्टेड এখন ইতে পিং করিব সাইয়া পিং 11 পয়লা প্যাকেট লস হয়ে যাবে কেলা मॅक ॲड्रेस मॅक टेबलमध्ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होते त्याला होगी तो एंती इबे इबे दासे क्या करने साई कंप्यूटर सेल्स डिपार्टमेंट और कंप्यूटर आईपी कॉन्फिग साई इबन नेटवर्क होना साया टू टू मानी सेल्स डिपार्टमेंट पहले सेल्स डिपार्टमेंट होती इथे 112 वर करने साई और पहिला पैकेट लॉस हो बादे पिंग हो जाबी तोले आला आर VLAN दासे की क्रिएट किए दुआ दासे DSCP पूलो आरत्या असे दुआ डिफरेंट नेटवर्क अने तोले ब्रॉडकास्ट होडे ओद्देयान याला सावरद्या ब्रॉडकास्ट डोमेन बांगिने नाकिना बांगे यान साइमदारा आय पीसी इबत्ती इबम्मा सेंड गुल्ले केनो बसाये एडिगिए ऐते एडियो जोनसा पैकेटिंग बुगुन एडेना दादे कोने यानी इबा ब्रॉडकास्ट डोमेन नो जेतल्ला इबा जिनिसिन एडेना जादे कोने तोले वाफिस उतारेडी इगी खोंडिला एफिशिएंट नेटवर्किंग हुई है ब्रॉडकास्ट डोमेन डोमेन आरा ब्रेक डाउन गुरी वाला तो यार फोइला आरा सालाम तो खोंडिला उगारे दिले इबे बेगुल्ला दी बड़ाई तो बेगुम बिजी हो जाते अच्छा याला आई बारे अंत पैकेट बारे डिलीट कर दी याला आरुग्वा दासे आरा टेस्ट गुरी साई यान तिलोती इबात अने या केनो साई सिमुलेशन स्टार्ट गुरी याला वे विलन आरुग्वा जाय बुदिया ब्रॉडकास्ट होइक्के साई इक्कन हो गया ब्रॉडकास्ट देखो ना इक्कन জাল্লা দিয়ে তারে তারেডি গিয়ে দিক্কত নয় হওয়া
তো বুঝিছ তোমারে আলা খুন্দিলা ভি লাইন অল্লা বুলি খুন্দিলা এফিশিয়েন্ট আছে এ, গিয়া হইয়ে মানে তাহলে টপিক ইয়ান বুঝবে যদি আশা করি। সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।